प्रयागराज माघ मेल जड़े शंकराचार्य कहीं धारणार बसिले आ प्रशासन तांकर पद को नहीं कहीं प्रश्न कला। यही धार्मिक घटना किपरि देश भरी न्यूज है आज कह गले भाइराल ये न्यूज कहीं है। चलतु आज आम ये वीडियो रे संपूर्ण सत्य कौन ये गोटे वीडियो माध्यम जानी। भारत में शंकराचार्य केवल जड़े सन्यासी नुहे हूँ सनातन धर्मर सर्वोच्च धार्मिक पद अटे। किंतु जेतेबेले धर्म प्रशासन और राजनीति एकाठी टक्कर खाए एठी विवाद आरंभ हुए। शंकराचार्य पद आरंभ करथिले आदि शंकराचार्य चारिटी मठरू नहीं प्रथम तांके आरंभ करथिले। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये चारिटा मठरे चारिटा जगह मठरे जड़े जड़े शंकराचार्य रोते। आ चारिटा जगह जो मठरे जो शंकराचार्य रोचे जो दायित्व नौते तांको शंकराचार्य बोली कहला। आ शंकराचार्य पद को नहीं बहुत गुड़े बद होती कारण मु शंकराचार्य हबी आउ किए कहूँ मु भी शंकराचार्य हबी बोली बहुत गुड़े बद रही है। जदि आप जानवाई चाहते शंकराचार्य केमी जन हो पार आमर आउ गोटे वीडियो अच्छे आपड़ पर वीडियो आप देखिए जापर शंकराचार्य केमी जन हो पार से विषय पूरा टॉपिक रे पूरा कहुई आप देखले जापर। प्रयागराज माघ मेला समय स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती शंकराचार्य तांकर शिष्य मान सहित निजर शिवर सह प्रयागराज आसीथिले। किंतु अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती को मैन अमावास्या स्नान समय स्नान करने को दिगला ना। क्यों आधार रे आपण शंकराचार्य बोली निजको कहउचंती आपण आमको गोटे स्पष्टीकरण करंतु आपण शंकराचार्य बोली एटा कोन प्रशासन तरफ आंकर डिमांड रोचे। आउ सुप्रीम कोर्ट रे एबे मध्ये आंक नारे केस चली ए शंकराचार्य पद को लेकिन केमिति तमे शंकराचार्य हेलो बोली मध्ये एटा वर्तमान पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे केस मध्ये चली आपण केमिति शंकराचार्य बोली करले सेति पे एमने प्रशासन कोन होला आंगु मना कला आंगु स्नान करिया एठी छाड़लानी आंगु जीवा पे छाड़लानी। प्रकृत कौन घटना आउ कहीं आंकु प्रशासन मना कला यार किसी स्पष्टीकरण मुझे आपण मानक जन दूची। आदि शंकराचार्य जेतेबेले चारि मठ स्थापन करथिले सेठी मध्यरु गोटे उत्तर भारत अच्छी जोटी उत्तराखंड रे चेमली जिला ज्योतिर्मयी पीठ जहाँ कहुच्छे ज्योतिर्मयी मठ बोली कहुच्छे सेठी अवस्थित ज्योतिर्मयी पीठ उत्तराखंड अच्छी। वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती वर्तमान कौन से शंकराचार्य कह गले अन्य मठरे थिबा शंकराचार्य माने आंकु शंकराचार्य बोली मानुना के ग्रहण करूना। यार मध्य किसी कारण रही कहीं आमको मानुना ना जितेबले ये उत्तराखंड चमली जिलार जिते शंकराचार्य थिले जे पूर्वर जी शंकराचार्य थिले तांकर निधन हैला परे निजे अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती कौन कले निजको मु शंकराचार्य बोली कही घोषणा करथिले। सेथिबे अन्य शंकराचार्य माने आंकु शंकराचार्य बोली मध्ये मानुना। आउ वर्तमान मध्य सुप्रीम कोर्ट रे मध्ये यार केस चली कौन यार प्रकृत घटना एडा आंगर शंकराचार्य को नहीं मध्ये वर्तमान केस चली एटा कोई पॉलिटिकल पार्टी हो कि एना सनातन धर्मर जो अन्य शंकराचार्य माने केस करजती आंको ऊपर ये शंकराचार्य नुहे बोली सेटा कौन रिजल्ट एबे पर्यंत बाहर नहीं आगु बाहर आपन जानि परिबे। प्रशासन आंकु विशेष सुविधा देलानी आंकु जीवा पे मध्ये छाड़लानी स्नान करबा पई। स्वामीजी धारणार बसिले आ कहले मते अपमान करागला मो सुरक्षा को लेकिन आशंका अच्छी आंकर समर्थन मारे आंकर शिष्य माने कौन आंकु जे समर्थन करते से माने कौन नाराबाजी कले प्रयागराज। आ प्रशासन एपटे कौन कला सुरक्षा तार बढ़ेला अधिक आहरी पुलिस फोर्स ये सब आणला जमी विवाद आगु आहरी केमती अधिक हो बोली कौन कला आर सुरक्षा आर प्रशासन पुलिस सब अधिक कला चारिआडे सीसीटीवी आहरी अधिक लगेला शांति रक्षा करने अभिमुक्तेश्वर नंद शंकराचार्य को आदेश देले शांति भाव में रुहतु बोली कहले प्रशासन तरफ कहले। एठी राजनीति आरंभ होला राजनीति प्रवेश कला किछि लोक आंकु को समर्थन कले आउ किछि लोक आंकु को विरोध मध्य कले। धार्मिक मामला राजनीतिक चर्चा हला आउ मीडिया रे लगातार न्यूज बाजिला। आ प्रशासन केते ठीक बोली गोटे साधु को एमिति व्यवहार करियाडा आदौ मो मतरे तो ठीक नहीं। घुसारी झिकी नवा आउ एमान को लाठी चार्ज करिया एमान को आदेश किए दौर मुझे जानती कौन सेठर सरकार योगी आदित्यनाथ जो यूपीर प्रधान मुख्यमंत्री अच्छे कौन सतरे एमती आंकु ट्रिट करने गोटे सन्यासी ता जीवन में चाहे कौन
ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି? ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିଲେ ଆଙ୍କେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଆଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି? କାରଣ ହଠାତ୍ କେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆଙ୍କକୁ ହାତ ଦେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ 100 ଥର ଭାବିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛି ନା ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମର କଥା, ଯଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କୌଣସି କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି, କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେତେବେଳେ କଲର ଝିକି ନେଉଛି କଳଉଛି। କାରଣ ଏଠି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆଙ୍କୁ ଠେସ୍ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ପୁଲିସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଜଣକୁ ଝିକି ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଚୁଟି ଫୁଟି ଝିକିକି ତାର ଝିକିକି ନେଇକି ଏମିତି କରିବାଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି ଉପାୟ ନେବା ଅଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଅହିଂସା ଭରିଦେଲେ। ରାଜନୈତିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଗାଈ ଚଲାନକୁ ନେଇକିରି ଆଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯିଏ ବି ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଆଙ୍କେ ବିଜେପି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଲ୍ସ କେସ୍ ହଉ, ନହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବିଜେପିର ଆଗରୁ ବହୁତ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ନେତା ବିରୋଧ ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଏତେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, କେମିତି ମାନେ ଗାଈ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ବେପାର କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନେଉଛି, ତଥାପି ଗାଈକି କାହିଁକି ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଟା ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବି କିଛି ଆଙ୍କର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ କଲେ, ଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀର ନେତାମାନେ ଏମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାମଲା ନୁହେଁ, ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଟକ୍କର, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଶାସନୀୟ ନିୟମ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦର ସ୍ପଷ୍ଟତା, କହିବାକୁ ଗଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଏହି ଧର୍ମର ସମ୍ମାନ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କାନୁନ ଆଉ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଆଉ ସମାଧାନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ସଂଳାପ, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଶାନ୍ତି, এই ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନର କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ। ଧର୍ମ ଯୋଡ଼େ, ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର এই କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।